अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑडियंस। आज मैंने के मीडियो के बारे में एक अहम टॉपिक आप लोगों को बताना है और वो टॉपिक है फोलिक एसिड के बारे में कि फोलिक एसिड टेबलेट क्या है और इसकी यूजेज क्या है और इसकी बेनिफिट क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसकी मेथड क्या है, हाउ कैन यूज़ वीट। तो इसके तमाम कंप्लीट मेथड मैं आज ये आपको इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले फोलिक एसिड जो है वो आम ज़बान में हम इसको फौलाद भी कहते हैं। आम ज़बान में हम इसको फौलाद भी कहते हैं। बिल के रोज़ाना डेली बॉडी को तकरीबन हमारे डेली जिस्म बॉडी को 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से तकरीबन कई अमराज शायद लायक हो सकती है। तो इसीलिए फोलिक एसिड जिस्म में इसकी मिकदार को बरकरार रखना चाहिए। और इसके साथ ये खून की कमी को भी दूर करता है। अगर खून की कमी हो, मसलन ये तकरीबन आप कहते हैं कि ये जो है होमाइटोफोटिक सेल्स को भी बनाता है। तकरीबन ये फोलिक एसिड के थ्रू ही बन सकती है। जब फोलिक एसिड जिस्म में हो, खून में हो, तब फिर ये रनिंग सेटअप होती रहती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ये बॉडी बनाई जिस्म में तकरीबन इसमें हर चीज़ अपना रोल अपनी जगह पे प्ले कर देती है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम देखें तो इसलिए भी ये भी और ये फोलिक एसिड ये जो है बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासकर आप लोग देखते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर हजरात बल्कि गाइनोलॉजिस्ट ये फोलिक एसिड पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये पेशेंट को तब उस टाइम ये बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। तो अगर हम देख ले तकरीबन जो मसलन चाहते हैं कॉन्सिव जो हमल करना चाहता है, तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे फोलिक एसिड को यूज़ कर ले। और इसके साथ अगर आप देख ले तो और हमल के लिए तकरीबन हमल के ख़ास 3 महीने प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स टिप्स फोलिक एसिड को आप लोगों ने यूज़ करनी, क्योंकि ये बहुत ही मुफीद और ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इसको शुरू करनी है, ज़रूरी है, क्योंकि बल्कि इसके दौरान बच्चे की जो दिमाग और ख़ासकर रीढ़ की हड्डी की जो नशोनमा होती है वही 3 महीनों के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इस दौरान अगर फोलिक एसिड की कमी हो तब फिर बच्चे की जो ब्रेन की नशोनमा और रीढ़ की हड्डी की जो नशोनमा शुरू हो जाती है। अगर इस दौरान इस फोलिक एसिड की कमी हो तब फिर ये बच्चे के लिए नुकसानदाह और बच्चा माजूर बन सकता है। तो इसीलिए फोलिक एसिड को बहुत ही मुफीद बल्कि ज़रूरी समझे। अगर ये 3 महीने में फोलिक एसिड न ले तो इस दौरान बच्चे की दिमाग और रीढ़ की हड्डी की कमज़ोरी हो सकती है। क्योंकि जब इस दौरान 3 महीने के दौरान तो स्टार्टिंग जो बच्चे की मसलन मैंने बोला कि बच्चे की जब स्टार्टिंग 3 मंथ्स टिप तो ख़ासकर बच्चे की जब ब्रेन दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाती है, नशोनमा होती है, तब फिर फोलिक एसिड जो है वो मसलन इस सेल्स को जब सेल्स बनते हैं तो वो सेल्स बनाने के दौरान मसलन क्या करते हैं उसको मसलन हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हाइमोपोटिक हाइमो मसलन मैंने जो बताया हाइमोटोफोटिक हाइमोटोफोटिक सेल्स हाइमोटोफोटिक सेल्स जो है ये फोलिक एसिड ही बनाते हैं। ये अगर मसलन बच्चे जब उसकी ग्रोथ होती है तब फिर ये सेल्स जो है ये फोलिक एसिड के थ्रू बन सकती है। क्योंकि फोलिक एसिड इस दौरान इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इन 3 महीनों में फोलिक एसिड की खुराक आप लोगों ने लेनी है। तकरीबन इसके सर्विसेज क्या है, फोलिक एसिड खाम हम लोगों ने टेबलेट नहीं खानी है, नेचुरल तरीके से हम कैसे फोलिक एसिड अपना बॉडी को मेंटेन कर ले। तो इस दौरान खासकर ये जो ग्रीन पत्ते वाले सब्जियां होती है जिस तरह पालक हो गया, गोभी वगैरह, ये ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां आप लोगों ने ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके साथ आप लोगों ने खासकर जो घरों में हम लोग बनाते हैं दाल चने और इसके साथ लोबिया हो गया, इसमें फोलिक एसिड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसमें फौलाद भी ज़्यादा है।
تو جب تو اس دوران آپ لوگوں نے خاص کر کے انڈے کی استعمال، مثلاً انڈے میں بھی فولک ایسڈ پائی جاتی ہے اور فولاد پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اکثر لوگ جب دودھ پیتے ہیں وہ اس میتھڈ پیتے ہیں کہ وہ مثلاً وہ دودھ سے فولک ایسڈ گیٹ کر لے، لیکن فولک ایسڈ میں کیلشیم ہے، لیکن فولک ایسڈ سوری دودھ میں جو ہے وہ کیلشیم ہے لیکن فولک ایسڈ کی مقدار بالکل نہیں ہے، صحیح ہے، یہ سمجھو یہ بات کہ دودھ میں فولک ایسڈ آپ کو نہیں مل سکتی ایسے، اگر مثلاً اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ میں فولک ایسڈ کی ٹیبلیٹ دودھ کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ آپ نے اس کو قطعاً دودھ کے ساتھ نہیں کھانی کیونکہ یہ ڈائجیشن میں مسئلہ بن سکتی ہے، صحیح ہے، تو اسی لیے آپ دودھ کو پیو، بلکہ بے شک الگ پیو، فولک ایسڈ کو وداؤٹ آف ملک یو کین یوز، اوکے، یہ اس کو پانی کے تھرو آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو، صحیح ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، تو اسی لیے کہ مثلاً گولی کی صورت ہم بھی لے سکتے ہیں، تب لے سکتے ہیں جب جسم میں مثلاً جب جسم کو ہم سپلیمنٹ کہتے ہیں، جب جسم میں مثلاً فولک ایسڈ کی مقدار کم ہو تو پھر ڈاکٹر حضرات گائنولوجسٹ وغیرہ وہ پیشنٹ کو فولک ایسڈ پرووائڈ کر دیتی ہے۔ میں نے بتایا کہ نیچرل طریقے سے آپ فولک ایسڈ کھاؤ، دیٹس دا بیسٹ وے وی شوڈ یوز فولک ایسڈ، اور یو شوڈ گیٹ فولک ایسڈ فرام نیچرل میتھڈ، اوکے، کیونکہ سبزپتوں میں آپ فولک ایسڈ بآسانی اس کو گیٹ کر سکتے ہو، سے تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، صحیح، تو بیل آئکن پر کلک کر لے، کیونکہ میڈیسن کی دنیا میں انشاءاللہ ہم اور جو بھی میڈیسن ہو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل تفصیلاً بات آپ لوگوں کو ہر روز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور جو بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہو، اس کی کمنٹ میں سوال کر کے آپ پوچھ سکتے ہو، یہ فولک ایسڈ یہ ڈفرینٹ کمپنیز بناتے ہیں، ابھی یہ فولک ایسڈ ٹیبلیٹ جو یہ نیوکاسن فارما کا بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ریٹیل بہت کم ہے، 70 روپے 60 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، صحیح ہے، تو آپ لوگوں نے یہ تقریباً 70 روپے یا کم 70 روپے 100 گولیاں اس میں ہوتی ہے، صحیح آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اس میں 100 ٹیبلیٹ موجود ہے، وہ بعض اوقات چھوٹی ڈبے میں آتی ہے، زاپا کمپنی کا، زاپا فارما کا، اس میں بھی 100 ٹیبلیٹ اویلیبل ہے، اس کی قیمت بھی 70 روپے ہے، تو آپ اس کو آر میڈیکل اسٹور سے بآسانی لے سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے میتھڈ جو میں نے بتایا کہ آپ سبزیاں سے، فروٹ سے فولک ایسڈ کی مقدار زیادہ آپ ادھر سے گیٹ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ایک نیچرل طریقہ ہے، وہ آپ کو اور فائدہ بھی دے سکتے ہیں، تو امید رکھتا ہوں آپ کو لوگوں کی ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، اوکے، تھینکس، وسلام۔